kilomètres k'ale ka mouvement bɛ tigɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka fara délégation kan ka taa ala y'a kɛ u farala délégation kan Mali armée de ye MINUSMA yɛrɛ contrôlé parce que sisan Mali MINUSMA ka sécurité contrôlé don armée malienne depuis Barkhane ka opération banna fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ désormais MINUSMA yɛrɛ min nana k'a bɛna Mali sumaya dɛ MINUSMA yɛrɛ de ka kalifa MINUSMA kɛ b'a fɔ ko den n'a ka biberon MINUSMA ye voilà donc a ka biberon yɛrɛ nɔnɔ ko bɛɛ bɛ Mali yɛrɛ de n'i ye jateminɛ kɛ na fɛn bɛɛ kɛra ka armée la gosi effort kelen bɛ ka to ji la jamana mana exploit fɛn fɛn kɛ mɔgɔ damadɔ de bɛ faso kɔnɔna la min b'a ta kala gosi a maaw la kodɔnnen don maa minnu don maa dogolenw tɛ nka n'i kumara b'a ko Mali ko don k'a sɔrɔ i b'a ka fɔ Mali ko ɲuman tɛ ni maa ninnu ye sira caman ɲini ka jamana fɛgɛya nka a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛ maaw dɔgɔya cogo min na u bɛ publication kɛ maaw kan u bɛ maaw buruja n'i y'a la segu ma u bɛ taa plaintes kɛ parce que u yɛrɛ bolo ko plainte ye kulonkɛfɛn de olu ma kaso filɛ foyi ye dimi bɔyɔrɔ kɔ olu ma kaso filɛ foyi ye yɛrɛsagokɛyɔrɔ kɔ olu ma kaso filɛ foyi ye o kumana fɛn min ye kulonkɛyɔrɔ ye olu yɛrɛ bolo n'i ye convocation tigɛ n'a fɔra ko wa ko karisa n'i plainte dɔrɔn ko kɔrɔ k'i jo don u tɛ plainte yɛrɛ kɔrɔ dɔn kosɛbɛ nin ko ninnu kɛlen tuma min na nin tigilamɔgɔ bɔra Jeliba TV kan a y'a yira k'a fɔ ko armée Mali ye tagali mun kɛ MINUSMA ye tagali mun kɛ ko an bɛ girin-girin ko ka MINUSMA gɛn k'a sɔrɔ ko an mago tɛ ban MINUSMA na mais a tigi nana k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ ka mission wari bɛ bɔ Mali de kun barisabula Mali ye san 60 de kɛ a b'a la ka ONU ka cotisation sara mission na dugu wɛrɛw t'a la ni Ala y'a kɛ ni mission nana Mali la yan Mali yɛrɛ fana bɛ cotiser a ɲɔgɔnna de la mission 16 de bɛ diɲɛ kɔnɔ MINUSMA de ɲɛsin don Mali ma n'o tɛ mission tɔw bɛ yen ni kuma kuntan ni kuma lagosilen fɔlen kuma min na a tigilamɔgɔ y'i sigi k'a fɔ ko ko transition yɛrɛ dɛmɛbaaw bɛ kalo-kalokan fɔ k'a sɔrɔ u mago tɛ ban MINUSMA la mais ale yɛrɛ bolo ko MINUSMA ye dugu dɔ mission de ye ou bien ko wɛrɛ dɔ mais a ma dɔn ko Nations Unies yɛrɛ ta n'o tɛ i tɛ nin fɔ yan an y'o de nkalontigiya o nkalontigiya tɔ la an y'a yira k'a fɔ maa min bɛ nin fɔ o kuma na i b'a ye k'a fɔ i tɛ maliyɛn n'o tɛ n'i ye maliyɛn i tɛ nin fɔ k'o kɛra kuma jugu ye ko barisabula k'ale fa ye français ye an ko maa min bɛ nin fɔ o kuma na n ko a tigilamɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ nanzara baara la a yɔrɔ la an ka taa dɔɔni dɔɔni yali e ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o tɔgɔ fɔ o yɔrɔ la wa ayi u m'o fɔ wa k'a ye sɔmi yɛrɛ labila Suruba m'o fɔ wa Suruba y'o fɔ tɔgɔ kelen ma fɔ yan donc kuma filanan ye mun ye maa min bɛ nin baara kɛ a bɛ Nations Unies i t'a sɔrɔ a bɛ baara kɛ Union européenne na a b'olu ka bolo kan k'ale yɛrɛ fana bɛ baara kɛ Union européenne ka bolo kan kuma minnu fɔra o taara bɛn ale ma nka armée bɛɛ ala ka sa ka jamanadenw na kana o baara ɲuman in ta k'o di MINUSMA ma ale ma kojugu ko ye dɛ parce que o ye liberté d'expression ye k'a fɔ k'ale fa tɛ maliyɛn ye k'a sɔrɔ o dun tɛ maliyɛn ye k'o de ye kuma jugu fɔ ye n'a fɔra e ma ko Kulubali maa fa donso e b'i disi gosi n'i ye k'a fɔ e bɛ ka i kuma suli ka siranni ko dɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'e mun ɲuman ma fɔ kabako don n'o tɛ n'a fɔra e ma ko maa fa donso wallahi n'Ala n'a kɛra cɛ b'a ko nba donc voilà un peu au motif au plainte motif m'a dɔn ko o fana kɔfɛ ko dɔ fana ye nɛnibilen dɔ fɔ a ma k'o tigi tɔgɔ ko Ale Dawu plainte kun bɛ mɔgɔ fila de kan ko ne ta ye dɔgɔyama ye k'o ta ye nɛni ye nka dɔgɔyamatigi k'o de yera n'o ye ne ye nɛnitigi ko ma ye a wele ka ɲininka o la ko nɛnikɛla in ma ye dɛ ko mɛ k'i ko min y'i dɔgɔya k'o de yera ko ni nɛnikɛla in ma ye ko dɔgɔyamatigi b'a bɔ parce que plainte kun ye nin o kɛra depuis wagati jumɛn o kɛra kabiri seliba tɛmɛnen tile 4 seliba tɛmɛnen tile 4 o kɛra o la Isuf i b'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ dabɔra an k'a fɔ Bumabel a minɛla an n'an ma se k'a minɛ a ka fɔ dɔrɔn k'a kumana ko a jasira a fɛnna barisabula kɛlɛ ye fɛn fila de ye tɔgɔtigi fɛ kɛlɛ e ma ye Ayidara Sherifu Usumani Mara ni Ayidara maa caman b'a dɔgɔya a tɛ kuma e ma ye fɛn min ye Mamudu Diko ye maa caman b'a dɔgɔya a tɛ kuma barisabula maa min bɛ yen n'a dɔnnen tɛ chaque fois i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ fɛ k'o dɔnni konin dɔ de n'i y'o lajɛ dɔrɔn maa min b'i ni kan ou bien yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min b'i ni san cɛ i bɛ kuma dɔw fɔ ma dɔrɔn k'a fɔ ko karisa kɛlɛɲɔgɔn ye nin mais fɛn dɔ bɛ yen o bɛnnen tɛ yen b'a la ɲɛbaa yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ ye denmisɛnninw bi ani denmisɛnninw yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ ye ɲɛbaa bi k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ denmisɛnninw donc tɔgɔ denintigi tɔgɔ b'a la k'u bɛ politiki kɛ nka i bɛ taa sɔrɔ maa t'u dɔn nin bɛɛ bɔlen kɔfɛ kuma caman fɔra trafic d'influence kuma caman fɔra Ture y'a kɛ tan n bɛ Ture dɔn Ture y'a kɛ tan u bolo k'u bɛ nin kɛ tan Ture bɛ dumuni kɛ n bara Ture b'a kɛ tan Elhaji Ture a tɛ nin si dɔn a tɛ nin si dɔn mais Bumabel yanni an ka se yen maa dɔ ye n ci ko n ka ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ k'i la nin yɔrɔ la parce que o tigi ko fɛn min digira ale la ni fɛn bɛɛ ye
ko ye ko an balimamuso parce que an ka fɔ ten parce que Bumabel bɛna tila k'a da don a la sa ko procureur yɛrɛ ko ten ko plainte bɛ ɲini kana kɛ maribaatiga ye ni m'i kɔlɔsi kuma fɔcogo la a ka video dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko e yɛrɛ taara yafa dila ale fɛ fa ka so k'i taara ka taga u ka fɔ la tiɲɛ na ne ma video in na mais a tigi y'a fɔ tan k'i taara ka taa makarito kan fɔ ko ka yafa dila ale fɛ a ka so yanni bi cɛ. M'o de f'i ye nin ye i b'a dɔn i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ maa dɔw ka maabaya ni maadeniya i t'a dɔn i b'a fɔ cogo min na mɔgɔ i b'a bila i kunna ko i kelen de da i kaburu kɔnɔ. I ko 120 ale ni colonel Wagema. Ko Bumabel ye kuma min fɔ ma k'a bɛ fɛ ka don n ka baara la. Ko ne bɛ baara kɛ Union Européenne na. Ko Union Européenne ɲɛmɔgɔw ye n wele ka na sigi ko i b'a dɔn an ni Mali tɛ bɛn. N'i ye kuma fɔ Mali faamaw ma n'a ma ta kɛ tiɲɛ a bɛ fɔ k'anw de y'i bila a la. Fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko o kumana kuma min fɔr'i ma tiɲɛ tɛ. K'i ka baara menacelen don. Ne ko n ko e ka baara ka menacer an bɛ faso kɛlɛ la an tɛ mɔgɔ kɛlɛ la. N ko o tɛ ne ka intention ye. N ko ne yɛrɛ tun tɛ e dɔn. Ni i m'i yɛrɛ kofɔ plainte in na ne yɛrɛ tun t'i dɔn. N ko n'o don i bɛ yafa ma n'Ala sɔnna ma o dilancogo bɛ yen parce que i ye baarako de fɔ. N ko nka Alahu subahana wataala tulo bɛ n na Wage ka chargé de mission 120 a tulo bɛ n na n ko mais n ko tɛmɛ n'i ka plainte ye dɛ. Mais i ka baarako n b'o diya parce que ne ka plainte kɔnɔ ne diyalen don. Je ne me reproche de rien. Mais il y a barako min fort. Ko fo colonel major Wage. O du ministre de la réconciliation di. Il y a comment fo ore mi me délégation il y a comment fo mi ma. O bunya kama. Wallahi comment sur la tami. Je l'ai jamais demandé de retirer sa plainte. Parce que obedon plainte yɛrɛ poursuite la parce que n'a sɔrɔ n'ale fɛ yen tagali n'o o kun b'a ɲɛnabɔ sango b'a sɔrɔ a ɲɛnabɔra. A ko o la o ka di n ye mais komi n ka chefw bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ n bɛ texte ci ma texte bi yan n bɛ nin texte ci ma i bɛ nin publier pour que ka ne jɛya. N ko n'Ala sɔnna ma ne kun bolo n ko bonya don. Ne tɛmɛna ka taa. Fo ka taa dossier tribunal la. Ne de bɛ yafa deli n t'o deli o wagati ka bɔ k'a video kɛ dɔrɔn. Kosɛbɛ. N ko n tɛ se k'a kɛ. Mais n bolo ni fɛn bɛ se ka baara lakana. Parce que olu bɛ ɲinɛ min kɔ olu bɛ ŋaniya jugu min ta k'anw sɛgɛrɛ. Transition dɛmɛbagaw walahi an t'o ta k'u sɛgɛrɛ. Parce que an b'a dɔn olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu kɔ minnu ka kɔrɔ n'olu ye politique baara in na olu dɛsɛra kuma t'olu ma. Olu yɛrɛ jigi bɛ mɔgɔ minnu kan n'u bɛ t'u sigi ka fɔ parce que n ye parti créé a ni politicien kelen tɛ quoi. Dɔw ka parti bɛɛ da o mɔgɔ fila ye. Awɔ o tɛ mɔgɔ fila yɛrɛ bɔ. Donc i bɛna ye k'a fɔ kuma in fin n'a fa n'a ba kɛra ko n ka baara bɛna tiɲɛ. Ni min taara ɲɔgɔn fɛ seere bɛ n na dɛ. 120 a tulo bɛ n na. Wage ka chargé de mission. Chargé de mission. Bon donc a kɛ fɔ ko adamadenya kuma. Mais a ye texte ci k'a ka di ye ka bɔ ka nin de fɔ je l'ai même a ma ɲinɛ ma kuma tugun yɛrɛ. Donc e y'a ye k'a fɔ nin texte nin t'a ɲɛ ye. Non ayi mais ne b'o kɛ mun na. Karisa n ka baara bɛna fɛn fɛɛrɛ kɛ i ka kumaw fɔtɔ sen fɛ i ka ɲama i ka arranger ne kun bolo n k'o de don. Mais excuse pour que n b'o kɛ. Donc olu bɛ ka min ta k'o kɛ kuma ye kuma sɔrɔla tan de. Je ne suis pas parti seul ye. J'étais avec le chargé de mission de colonel major Ismaël Wage. Kunun a yɛrɛ kun bɛ tribunal kan. O y'a sɔrɔ Wage bɛ yan mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ n'a kun y'a sɔrɔ ko ni muso in kun nana k'a datugu a kun bɛ fɔ ko Wage dɛmɛna ne fɛ. Kosɛbɛ. A kun bɛ fɔ ko non Wage y'a wele k'a f'a ye de k'i bɛ ka ko min na sama i jo t'a la ko wa k'a laban bɛ dafiri da la. Barisabula ne taara ministre ka mission ne taara jamana ka mission de la wa taara jamana ka moyen la walahi colonel major nin cɛ n bɛ n kalan Ala la a y'a fɔ muso ye tan. A ko mais n'i continuer nin kɔfɛ i malo b'a la parce que Bumabel b'i ni tiɲɛ cɛ. O don o don o y'a sɔrɔ a y'a fɔ mɔgɔw ye ale ni Wage ka surun ani mu ta olu bɛɛ ye ko wɛrɛ ye Wage ninnu ye mɔgɔ jamatigiw de don fangatigiw de don bɛɛ bɛ se k'i waso n'u ye. Kosɛbɛ. Ne de kun bɛ pouvoir utiliser walahi plainte in kun tɛ se ka se tribunal. Mais n'i y'a kɛ joli jalaki n'ale fanga bɛ e min bolo kan joli jalaki tɛ e ni fanga ɲinina cɛ. Parce que fanga ɲinina kɛlen ko mɔgɔ min taara dumuni san yɔrɔ n'a ma fɔ ko tulu y'a la ko kɔgɔ t'a la yɛrɛ ko non nin dumuni man di yɛrɛ. C'est des gens ils n'ont pas c'est des u t'a dɔn kuma yɛrɛ t'u da yɛrɛ quoi. Fanga ɲininaw. Donc ne tɛ nin jate ne ma dɔn ne de kun tɛ ko nin ye politique walayi ne ni n ka jamana dɔgɔya tɛ ne tɛ nin dɔn yɛrɛ. Ne de tɛ nin dɔn yɛrɛ.
donc kuma kɛra tan de o de kɛra ani ɲɔgɔn cɛ kan ne bolo a ye baarako de fɔ mais muso don moi je suis sensible à ça mɔgɔw bolo ko ninnu bɛ acharnement min ta k'anw sɛgɛrɛ ban u bɛ nɛni min ta ni muso ye publication dɔ kɛnɛ kan n bɛ se k'a bɔ k'a yir'i la o kɛra a ka ca ni kalo 4 ye bi ko ne ko ko sɔ tɛ anti pare-balle ko ni mɔgɔ façon bɛ balo dumuni ɲini ni fɛnw na ko va travailler yɔrɔ Choguel kɔni tɛ o a bɛ nɛni mun da Choguel kan mɔgɔ t'a da kan nin bɛ nɛni mun da Choguel kan ko quand on ramasse le pouvoir dans la rue ko ça c'est un premier ministre de la rue nka e m'o buruja i sɛbɛ quoi i b'a bila i kunna quoi ala bɛ an ka mɔgɔbaya dɔnni ni mɔgɔ fitinin ninnu cicilen de an ma quoi ninnu bɛɛ ye maaw de ye minnu kan k'an bila an k'a dɔn hali bi an ka transition soutenir an bɛ sira ɲuman kan quoi ko i kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye depuis plainte in ma kɛ ne bɛ nin plainte in dɔn walahi u taara ɲɔgɔn ta Lafiyabugu station dɔ la avec un porteur o bilal'u ɲɛ min kɛra n b'a dɔn fɛn min dira ko ka di gendarme ma ko ka Bumabel Baloma la n bɛ ka un gendarme bɛɛ fo ko nin kana nin kuma ɲɔgɔnna fɔ an ye dɛ hali la personne intermédiaire min bɛ yen a ye montant dɔ communiqué k'o fɔ de ka taa convocation d'a ma en tenue ou bien a ka taa a nɔfɛ n b'a bɛɛ kalama muso courant de tout ne bɛ nin bɛɛ dɔn k'o dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye groupe ni ninnu dɛsɛra quoi mun de tora sisan a ye Bumabel lankari ou bien a ye transition kanuba a ye ko dɔ k'a la walasa mɔgɔ ka bɔ transition mɔgɔ t'a dɛmɛ mais Bumabel an selen kunu tribunal la yɛrɛ bolo yan jama de bɛ da la wa ne bɛ n ka hakɛ de fɔ kosɛbɛ a ko an ka sigi a fɔ kɛ na n ko tribunal t'o kɛyɔrɔ ye a to an ka don procureur fɛ ni procureur ye mun fɔ a ko Bumabel ne b'i deli ala kama parce que kuma min bɛ ka bɔ kuma in kɔnɔna la faamaw de tɔgɔ nata tiɲɛ kuma in kɔnɔ n b'a ɲini fɛ an ka nin dilan badenya ni sinjiya la a ko n bɔra muso in fɛ yen a fana ko walahi ko foyi t'a ma i fan fɛ nin ye Albert kumakan ye ne ma n ko taa Amara ninnu voir kɛnɛ ma a taara olu voir olu ko a ma na Bumabel voir ko non Bumabel ko ne ka na aw de voir an nana ne ye Amara Gandi Malien an jɔlen bɛ a ko aw fila tɛ kuma dɛ ne kelen de bɛ kuma ka kɛ n nana aw labɛn o kɛra ne yɛrɛ yafa ko kuma kelen tɛ kuma kɔnɔ wagati min na an ye micro ta ka kuma daminɛ donc kuma dira muso ma a ye kuma min fɔ e y'o ye donc o da to kuma la seginna ne ma ne ye temps ta yani ka kuma kosɛbɛ an yɛrɛ de ko mais video bɛ direct la aw ye sin kɛ ne ka fɔ i ka Bumabel sabali video bɛ direct la parce que maa dɔw bɛna fɔ a cɛ nin ti maaba ye ni mɔgɔ minnu ye video in lajɛ u b'a ye video kɔnɔ parce que fɛn kɛra a sɔrɔ mɔgɔ damadɔni de bɛ yen seereyaw bɛ yen quoi kɔrɔ yeri bokum ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ muso kelen ka tila kuma la Bumabel y'a jɔ an yɛrɛ de ko a fɔ dɔrɔn kuma in ma tɛmɛ kuma fila ne fɛ ka maliyɛnw na kunnafoni yɔrɔ min na nin kuma in kɛra ka sɔrɔ a ma don procureur kan ayi hali dɔɔni maliyɛnw k'o dɔn k'a fɔ ko parce que i donna procureur kan ko procureur k'i jo t'a la o de y'a to i ye video in kɛ o tɛ dɛ ayi video in kuma kɛra ka sɔrɔ an ma don procureur kan mais Albert ye drapeau labɔ a ko ala ye jɔyɔrɔ min di ne ma CNT kɔnɔ n mana CNT tɔgɔ la dɛ mais drapeau min bɛ n bolo aw kan ka ne bonya o kama walahi ko jamana bɛ den i la a y'o delili kelen min k'i la a y'o kelen de kɛ anw fana na a don kunu Jitumu Bala tun bɛ yen nɔ il est témoin a ko n ba aw deli ni nin drapeau in de a k'a to an k'a ban a ma deli fɔ la ko n bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bɔ o kɔnɔ yɔrɔ min na o kuma bannen kɔfɛ Albert donnen ka taa kuma fɔ procureur ɲɛna procureur ko n tɛ se ka ko ban ka sɔn n tɛ ko min kɔnɔ ko dɔn a ko PV bɛ n bolo n ma PV min kalan n tɛ se k'o ban a y'a fɔ u ka dɔn ne bɛ fɛ k'u lamɛn parce que aw b'a la k'a fɔ u bɛnna la u bɛnna mun de la walahi El Hadji Touré bɛ yan a taara Makan ka na ni ye kuma fɔ a ma min ye nkalon ye a tulo bɛ n na nin procureur nin il est sans façon kuma caman fɔra nin procureur ka ko la dɛ nkalon bɛɛ taara ka da la an donna an donnen u ye kuma d'a ma a kumara u ye kuma di ne ma ne kumara Touré y'a kunkolo minɛ Touré ko nin tɛ se ka kɛ plainte kun ye a ye ko nin tɛ se ka kɛ plainte kɔnɔ kuma ko nin tɛ se ka kɛ quoi k'ale yɛrɛ ye plainte kalan ale bolo gendarme ma fɛn dɔ de sɛbɛn ale tun bɛ fɛ k'o ta an yɛrɛ da ko mais ko nin bɛɛ ko nin de don a ko bilahi ni n tɛ miiri k'a fɔ vraiment ko n'a kɔrɔ ma n bɛ mandat d'aw fila kan mun na n bɛ mandat d'aw kan parce que n tɔra a bɛ se ka jamana papier tiɲɛ cogo min na ka jamana ka ressources tiɲɛ parce que moi je gère la finance publique en tant que procureur a ko mun bɛ nin dossier kɔnɔ Bumabel ye mun de fɔ a ye mun de kɛ
Boumabel ka kuma jugu kɛmɛ fɔ ka kuma jugu kolon kɛmɛ fɔ o kɛra ka tɛmɛ a ko ni Boumabel y'i da ka sen fila la yɛrɛ ka kuma fɔ a ka kuma fɔ a yɛrɛ de il est dans son droit e kumara mɔgɔ y'e jaabi e bɛna fɔ ko plainte mais kuma fɔra tan a ko ne ma foyi ye dossier kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ a ko ne kun b'a dɔn bilahi Touré ye kuma fɔ tan a ko ne kun b'a dɔn depuis ko nin de ye plainte ye ne kun bɛ weleli kɛ gendarmerie la k'u ka nin dossier bila yen nin kana se ne ma u k'a fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin tɛ fɛn tɛ nin kɔnɔ depuis au niveau de la gendarmerie bilahi Touré kalita ko ne bɛ nin fɛn ye ko nin tɛ se ne ma parce que ne kan ka temps bila ka aw lamɛn a ko n bɛ Boumabel ka émission lamɛn Boumabel kɔni a bɛ kuma a b'a pɛrɛn a ka farin mais i b'a fɔ ka mɔgɔ dɔgɔ o t'a la mais ni a fɔra ko Boumabel ne tun bɛ fɛ k'a dɔn quelle infraction Boumabel a commis ne yɛrɛ ka bɔ o kalama a ko mais il n'a rien fait madame aw kana parquet kɛ kulonkɛ fɛn ka plainte kɛ b'a fɔ marabatiya quoi a ko yɔrɔ de la Boumabel tu as le droit malin ka namɛ dɛ ko Boumabel tu as le droit ka plainte porter parce que a bɛ fɔ nin ma de ko simulation d'infraction ka fɛn dɔ ni sariya sɔsɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ o tɛ a ko ko droit b'i bolo ka plainte don ne k'o la n ko ne yafara n ko ne balimamuso de don jama min bɛ ka ne kɔnɔ da la e m'o ye wa mais ala b'o jama pɔsɔn di mɔgɔ ma cogo di k'i b'i ta mɔgɔ dɔ fɛ kuma la e ma ya maliyɛnw kabini fajiri jiginna dɔw ye sotarama ta ka taa da san bɛ kalalen ka dɔw to yen musokɔrɔbaw nana musokɔrɔbaw ye sabu mɔgɔw ye layidu mun di ne ma u y'a yira ne la siga t'a la musokɔrɔba dɔ taara procureur ka substitut yɛrɛ ko n'aw ma nin minɛ ka taa so ko nin bɛ sɔn ka fɛn dɔ bɛ nin sɔrɔ aw bolo yan mais ne y'a f'i ɲɛna e k'i miiri politicien kunturu i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka hali mɔgɔ kelen ko ninnu de b'a fɔ ko Mali parti politique ça veut dire b'i yɛrɛ ɲininka Mali yɛrɛ politique ye jumɛn de ye quoi n ko foyi tɛ ka jamana révolution caman jamana kɔnɔ ni jama tan ko k'a bɛ jama ko kɛ quoi ko min ye koba i b'a dɔn ko min ye yɛlɛ ko i b'a dɔn min ye jama tɛ mɔgɔ min ko k'a bɛ jama mara o ɲɔgɔn yɛlɛ ko tɛ yen quoi jama ti mɔgɔ t'i kɔ mɔgɔ t'i kɔ mɔgɔ t'i dɔn e bɛ fɛ k'olu mara e bɛ fɛ ka fɔ k'e bɛ mɔgɔtigiw mara sabu ko i b'a bila i kun na pour que ne ye kuma fɔ tan ko n'a sɔrɔ ne bɛ plainte retourner je dis que non hali san n'a ye n ja n b'a PV copie ta je vais retourner la plainte mais non c'est non ne y'a kɛ maliyɛn dɔw bɛ jigin na parce que u b'a dɔn k'a fɔ Boumabel ka mission ye jamana ko de ani jamana ka kunnafoni nin mesquinnerie ninnu filɛ nin ye a ye nin fɔ ma de a ye nin kɛ na fɛn dama min bɛ da anw ka Facebook kan non dan t'a la ala kana i ko souvent an bɛ nɛni min bɛ da anw ka Facebook kan n'an ko an b'a bɛɛ plainte kɛ i sɛbɛn kɔrɔ ten ne bɛ convocation carnet de dilan ka d'a ma a vierge an ka remplir ni mɔgɔ min bɛ na n'o bɛ taa n'a ye convocation tigɛ b'a vierge de ta ka d'a ma bon aw ka i yɛrɛ b'a lajɛ n'i bɛ min dɔn i b'o tɔgɔ sɛbɛn i b'a d'a ma Boumabel ko parce que ko cɛro ko caman kɛra kunu tribunal la minnu kan ka hadamaden dabali ban dɛ an taara tribunal la ka taa ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ yen avocat don a taara ka baara wɛrɛ de la tribunal la ka Boumabel ye k'a fɔ a ye ala de ye e diya ne bɛ e fɛ depuis bi tɛ ne bɛ ka émission suit n bɛ n constituer i ka avocat ka tila tuguni k'a baara kɛ fu Boumabel ala n ko bonya n ko ne Sise k'i b'a dɔn ne yɛrɛ ne ma n cɛsiri ne tɛna n cɛsiri baara in fɛ ka kunu yɛrɛ bɔ quoi ne transition yɛrɛ kanuni a tanuni ça veut ka transition in soutenir ka tila k'an yɛrɛ k'an sigi ni ala cɛ ka ala wele k'an tɛgɛ jan minnu yɛrɛ fana fara kan quoi tellement que ne ye bonya sɔrɔ mais i b'a dɔn a dabɔkun tɛ foyi ye dɛ a fɔ ko transition yɛrɛ faamaw mago t'u dɛmɛbagaw la ka mɔgɔw la démotiver quoi e tɛ ninnu dɔn walahi n'i bɛ nin mɔgɔ ninnu dɔn i tɛ kulonkɛ ninnu na ninnu bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ u b'i la gosi u b'i la kari u bɛ kuma bɛɛ f'i ma donc n'u nana ni plainte ninnu ye ça c'est la liberté d'opinion c'est la liberté d'expression a ye mun juguman de kɛ ko n m'a fɔ jogo tɛ cɛ in na dɛ a y'a fɔ a yɛrɛ ye jogo b'a la dɛ mais nin kelen na a ma foyi k'i la procureur Touré da de non je vais terminer le certificat de déclassement sans suite n bɛna ni certificat sans suite certificat k'a d'i ma i k'a lajɛ a dun fɔra an ye ko retrait de plainte de kɛla a bɛɛ ma kɛ yen na mais an bɛ k'a fɔ jamana dɔw de ɲɛfin na a bɛɛ ma kɛ yen ni yɛrɛ depuis an ma taa tribunal la kuma caman fɔ wa Touré ye nin kɛ tan Touré ye fɛn n'i tun m'i farati ko walayi bilayi
Ali Touré te tɔgɔ wɛrɛ dɔn. Tribunal yɛrɛ la. Kuma dɔ bɛ yen olu fɔli ma ye. An b'an tɛgɛ ka kuma dɔ bɛ yen olu fɔli ma ye. Kuma caman fɔra dɛ. Siga t'a la. Ne ni Procureur Kasa bɛ dumuni kɛ an tɛgɛ bɛ minɛn kelen kɔnɔ ala bilahi min ka mun ye ba ala kana jamana kalifa don ninnu na n'o tɛ nkalon b'aw faga. A bɛɛ fu. A bɛɛ kuma basigi bali wallahi n'a kuma fɔra ye n'i tɛ Touré dɔn a bɛ kɔnɔ ko bilahi Touré bɛ nin dossier kɔnɔ mais a bɛɛ ni ala cɛ a bɛɛ ni alaw n'a kira cɛ nkalon. A ko aw talen k'a fɔ k'u bɛ dossier Touré ko non n tɛ se ka dossier bila ka sɔrɔ n ma mɔgɔw lamɛn. Kosɛbɛ. A ko mais n'i y'a b'i jɔ a ye kulonkɛ kɛ ne fɛ o yɔrɔ la quoi. Touré ye kulonkɛ kɛ ne fɛ o la a ko mais ni Boumavel yɛrɛ n'a ka cɛkolonba tɛ i cɛtɔ de bɛ taa yafa deli ko la i ma fɛ i nɔ tɛ ko min na. Ne ko non ko yafa tɛ. A ko mais madame an ka kɛ sa Boumavel yɛrɛ jo t'a la mɔgɔ min k'i ma i ka sabali nin ko fitinin na. An ka kɛ Boumavel yɛrɛ ka kɛ a fili la. Touré ye nin fɔ tan. Kumaw fɔra kɔnɔna la koyi n t'a bɛɛ de f'i ye. I t'a fɔ n ye. Wala ala tɛ n bɛ mun f'i ye. Isufu Ngala de y'an kunna wolo. Tiɲɛ na ne yɛrɛ y'a bila n ka page kan n ko ni n kɔrɔkɛ bɛ ka taa so an kun kɔrɔtalen. Avec la tête haute. Siga t'a la. An kun kɔrɔtalen de bɛ ka taa quoi. An kun kɔrɔtalen de bɛ ka taa. Nka ni ala n'a kira cɛ ni o y'a sɔrɔ politiciens minnu bɛ yen des politiciens impopulaires olu minnu bɛ dossier olu minnu kɛlen bɛ ka dossier ninnu fɔlu kɔnɔ to médicament de soutien incervelé de la transition a y'a kɛ tan a y'a dɔn tan ko na bɛnlen don i b'a dɔn kabini a bɛ waati jan bɔ u ma ŋunen don parce que transition bɛ ka kobaw kɛ ni terrain ma bolo ka taa Kayi terrain saraw wulila est ce que b'a kalama carburant donna kobaw bɔra ka kɛ donc niw bɛ ka tiɲɛ quoi niw bɔra ka tiɲɛ u yɛrɛ don o don Assimi ka fanga bɛ ka bin ni terroriste ye attaqué min kɛ terroriste su kɔni kelen bɛ ka fan bɛɛ yala ni Kati attaquera terroriste bɛ to a la ni yɔrɔ fɛn fɛn attaquera armée bɛ déçu sɔrɔ olu kan armée b'a la ka se sɔrɔ don o don an b'o fɔ Touré sɛbɛn ka Kayi n'a kunturu bɔra u bɛ kasi u bɛ ka kule ni Assimi ye a bɛ politicien ninnu kunna don o don ani CEDEAO ko Assimi ka fanga bɛ bin kalosa in na. Politicien ni jɔn ani CEDEAO kɛ a b'u kunna à tout moment nin fanga in sera a ba yɔrɔ ma don o don ala bɛ ka barika don fanga in na ka taa donc a tɔ tora mun ye sisan kuma da yɛrɛ t'u bolo bilen a tɔ nana sisan n'u mana f'i ɲɛna ko wa ko i ye dɔnkili dɔ da k'o ye plainte ye tɔ laban nana kɛ ten dɔnkili tɛ datugu. Boumavel n ye ko wɛrɛ fana ye nin fɛn in na n b'o o f'i ye o ye video fɔlɔ kɛlen ye hadamaden mɔgɔ min t'i fɛ a t'i fɛ quoi kana siga fiyewu i b'a dɔn quoi mɔgɔ min t'i fɛ hali n'a sɔrɔ i finnen don a t'e Boumavel lajɛ k'a fɔ k'i finnen don a b'a fɔ k'i b'a sɔrɔ charbon mugu de bɔnnen don a kan u ye kuma caman ba fɔ a ye yafa deli la solution quand tu mens sur les gens mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma fɔ walahi a 1% ma video in na Boumavel mɔgɔ minnu bɛ ka kule ko a ye yafa deli quand tu mens sur les gens tu es revenu à la raison il fallait pas pardonner mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma fɔ u ma video in dɛ wa hali n'u y'a lajɛ ko in tɔ kɛra cogoya min na aw donnen kɔfɛ procureur fɛ yen parce que ne bɛ cible indice dɔw di mɔgɔw ma peut-être Boumavel tɛ se k'olu fɔ mais ne bɛ indice dɔw di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ yafali fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn ma tribunal la i b'a sɔrɔ aw bɔlen kɔfɛ procureur fɛ aw taalen kɔfɛ so de video bɛ kɛ mais nin na video kɛra ka sɔrɔ hali u ma don procureur kan o kɔrɔ indice dɔ don n b'a di mɔgɔw ma u k'a lamɛn jɔn nana delili kɛ a tigi nana ni kan jumɛn ye a ye mun fɔ an bɛ Albert fo dɛ a ka ŋaniya a bɛ se ka kɛ ŋaniya in kun ka ɲi a bɛ se ka kɛ ŋaniya in kun ka ɲi wa ŋaniya in ka ɲi an tɛ sigi a ka ŋaniya la mais baara kɛcogo an ye défaut ye o la o défaut in fana o y'an bɛɛ sɔrɔ a y'ale Albert sɔrɔ walayi video banni n bɛ ka n kali le dɛ k'a fɔ dɛ Thierno video banni Albert ko video fɔlɔ banni o y'a sɔrɔ hali u ma don procureur kan fɔlɔ Albert ko n b'aw deli ala kama aw bɛ yafa ne de ma dɛ walayi a ma ɲɛsin muso ma a ma ɲɛsin muso ma a y'a ɲɛsin an ni Boumavel jɔlen ma o y'a sɔrɔ Boumavel bɛ ka taga seliji ta ka taa seli fana seli o kɛra seli fana de la o y'a sɔrɔ hali Touré m'o de sɔrɔ o y'a sɔrɔ Boumavel bɛ ka seliji ta ka taa seli a ko an jɔlen ma a ko n b'aw deli Albert de y'a fɔ a ko n b'aw deli aw bɛ yafa ne de ma dɛ ne de don mais n ye drapeau a y'a sɔrɔ forokiya de b'a la drapeau de bɛ forokiya in kɔrɔ a ye drapeau de sama ka bɔ ko n b'aw deli ni nin drapeau
donc o ko précision dɔ ye k'a fara Bumabel ka kuma kan mais n kɔrɔ fɛn o koba caman de kɛra nin ko in na koyi koba wɛrɛ kɛra an y'a ye k'a fɔ e taara tribunal la jeudi mais mercredi journée Mali yuguyugu la n'an ye peut-être mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ kuma gɛlɛn fɔ mais mɔgɔw minnu bɛ wele bi ko videoman ne tɛ videoman ye ne ye journaliste de nga wallahi videoman ninnu ka stabilité min da jamana in kan dan foyi t'a la mɔgɔw b'u lamɛn mɔgɔw b'u yɛrɛ ye u ka kuma kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ an kɔrɔkɛ c'est vrai a bɛ nɛni kɛ Jo b'a la Sénégal a ye vidéo kɛ an kɔrɔkɛ États-Unis Segu politologue Segu Tunkara a ye vidéo kɛ Dani de Paris ne yɛrɛ terikɛ don a ye vidéo kɛ Chiko ye vidéo kɛ les grands minnu bɛ ka transition dɛmɛ an y'a ye k'a fɔ tribunal yɛrɛ la yen Gandi malien ye vidéo kɛ ale fana vidéo man a bɛ ka transition dɛmɛ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ Bumabel nin bɛɛ ye vidéo kɛ kuma kelen de b'u da ni Bumabel taara kasobonba la an bɛ transition soutenir an b'a jɔ o kɔrɔ ko nafa t'a la e kelen ka parce que an bɛna dɔɔnin an bɛ don faniw ta la an bɛ don club des amis ta la mais e kelen ka ni mɔgɔba ninnu ka soutien i kɔ a ye mun de k'i la. Non, ne yɛrɛ bɛ c'est vrai que n bɛ kuma dɔ f'i ye nin bɛɛ la ne bɛ Mali yɛrɛ autorité de fo autorité malienne wallahi Allah ça fait voir ko fangatigi ni sabali de ka kan quoi ni mɔgɔ kelen fɛn fɛn ko Bumabel ni fɛn Bumabel sɔrɔ an tɛ transition soutenir bilen million tɛ ninnu sɔrɔ minnu y'a fɔ k'u to Faransi dɔw bɛ ka 4 millions de francs passé la o ka taa aventure la ye mais ninnu bɛ san 20 san 10 papier b'u bolo minnu y'a fɔ États-Unis dɔw bɛ ka 4 millions de États-Unis passé la minnu y'a fɔ k'u to Canada minnu y'a fɔ k'u to Sénégal ça fait k'a si darimɛ gulonnen tɛ Bumabel soutenir na hali dɔɔni mais n y'o de f'i ɲɛna n ko jɔnya juru donna an kana kunun tugun quoi k'a fɔ ko on est condamné à soutenir cette transition ce n'est pas la transition mais le Mali le Mali Issouf n'i ye ɲuman kɛ ɲuman n'a yira don parce que i b'a dɔn ko ne yɛrɛ bɛ muso in fɔ ka plainte la parce que a ka plainte kɛra sababu ye ne y'a dɔn k'a fɔ ko ja est ce que b'a kalama Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko n yɛrɛ bonyalen don mais worodimi ye ne minɛ o Bumabel a b'i minɛ kɛ e ka téléphone bɛ ne poche kɔnɔ mais téléphone ni ye sonnenin min ye ni woro bɛ vibrer cogoya min na a bɛ vibrer ten mais téléphone joli a bɛɛ bɛ sonner yɛlɛmanikaw ye délégation na wuli ka carte ta k'a bila ka na kosɛbɛ fanakaw ye mɔgɔ la don carré kɔnɔ k'a bila ka na kosɛbɛ la commune de Mandé olu ye mɔgɔ bila ka na bon o bɛ cogo min na malien dɔ ye n wele a bɛ Congo ale tun ye billet ta sɔngɔ na ale bɛ nale ale bolo k'a fɔra ko parce que dɔw y'a bila ko mana de dépôt olu ye billet ta olu bɛ nale c'est vrai jamana faamaw ka laɲini tɛ nin ye quoi mais fɛn kelen de bɛ yen n'an y'o kɛ o bɛ mɔnɛ don an na quoi n'an salara transition soutenir la i b'a kalama ko ye parce que a dabɔra o de kama Bumabel dɔ wɛrɛ fana bɛ yen ko jamana marabagaw an ye fɛn dɔ jateminɛ i ka kumaw la ani n yɛrɛ terikɛ Gani malien ka kumaw la n'i y'a jateminɛ mɔgɔ fila bɛ yen nɔ olu tɔgɔ bɛ ka na kuma in kɔnɔ kosɛbɛ a fɔlɔ o ye ne yɛrɛ terikɛ Imamu Umaru Jara n b'a fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ n terikɛ don n ka mɔgɔba don ministre délégué auprès du ministre de la santé chargé des actions humanitaires i ye foliba ta k'a sɛgɛrɛ wa n y'a ye o yɔrɔ kelen na jalakiliba taara ka colonel Wage sɛgɛrɛ ni explication dɔɔni b'i bolo a fila la kelen k'a di i b'a dɔn explication kelen bɛ nin ko la o ye ka gouvernement de remercier l'ensemble du gouvernement k'a bɛɛ remercier c'est ko in dabɔra min na dɔrɔn k'an bila dans la communication an ka distinction kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an b'a fɔ mɔgɔ ma ko n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ n'an tɛ min fɔ u b'o minɛ k'o fara u yɛrɛ kan de o fana ye tiɲɛ ça fait que ninnu ka ko tɛ dɔwɛrɛ foyi ye koyi n'an ko k'an diminen don min kɔrɔ o de y'u ka mɔgɔ ye n'an ko k'an nisɔndiyalen don min kɔrɔ o de ye sariya sɔsɔ Issouf an k'a bila an bɛ ninnu ni san cɛ kɔ ninnu yɛrɛ ta banna Maliko la a parti ni bɛɛ bɛna mɔntɔn ko saki k'a don fɛn kɔnɔ k'a bɛɛ jigin i tɛ ninnu kuma mɛn tugun e bɛ ɲinɛ min kɔ Maliens ye erreur min kɛ politique ko la o t'a kɛ bilen i bɛ jateminɛ kɛ nin y'a san 30 parti dɔ de mɔgɔ bɛ yen a bɛ yala la tribunal bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i y'a mɛn bi ko mɔgɔ minɛna wari ko la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɔra o parti dɔw kɔnɔna la o parti bɛ yen bi mais mun y'a kɛ à chaque crime que ce soit économique que ce soit quelle que soit la nature la forme du crime i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ bɔra parti kelen de kɔnɔ mais olu de b'u yɛrɛ wele ko parti baw mɔgɔ de ɲɛfinɛ kɛ donc Mali tɛna chance di
o parti baw ma tu kuma tɛ parti fitininw ma ni maliyɛnw wulilen de ka maliyɛn kura ɲini quoi donc u ka laɲini tɛ foyi ye ala k'an kɔ don ɲɔgɔn ma dusubɔ min kun kɛra Isuf e bɔra fɛn in kalama réseau de kan dɔ bɔra kalama réseau de kan mais aw bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'an bɛ mission kelen de la kosɛbɛ c'est ni ɲɛ ka kalan a b'a dɔnbaga de ɲini siga t'a la dɛ an k'a bila an kun na ala yɛrɛ de ye ninnu yɛrɛ garisɛgɛ dɔgɔya Mali politique ko la quoi ninnu yɛrɛ to yen ne ye politicien kɔrɔ de n b'a dɔn quoi Boumabel maa caman bɔra ka taga tribunal da la maa caman ye weleli kɛ kunun i ka téléphone kɔnɔ ne ma dugu min appel ye a man ca n y'a ye Togo Gabon Afrique du Sud min ye Suisse Canada i b'a dɔn numéro kun bɛ ka n wele n kun bɛ ka n tugu ka to ka pays la y'a dugu ma quoi non n k'a tɛ tɛmɛ nin kan Boumabel foli ci jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin kanubagaw ma ni n ko n bɛ u fo n bɛ dɔ bɔ a la o de to ne k'i ma n ko ni Asimi y'i kan bɔ président don mais n'anw bɛɛ ka fara ka bɔ an bɛ Asimi soutenir mun de tora tiɲɛ yɛrɛ la mun de tora parce que a bɛ politicien kɔnɔ ko vraiment quand tu crées un parti politique ça te donne la vocation de diriger olu ka taa ko jamana mara yɛrɛ ye hakili de ye et puis Mali yɛrɛ président ma nɔgɔ Mali yɛrɛ président man gɛlɛn yɛrɛ bilahi Mali président hali ni ma taa école la i bɛ se k'a kɛ Maliyɛn ko man jago ye balo ni siyɔrɔ dɔrɔn Maliyɛn ko de fila ani sariya i bɛ dugu tɔw ta k'a lajɛ i t'a sɔrɔ olu mago bɛ développement na u mago bɛ jiri la u mago bɛ industrie la u mago bɛ fɛn na Maliyɛn ko dɔrɔn ko n ka dumuni dun k'an da ala kana président dɛsɛ k'o di Maliyɛnw ma o de to ne ko bilahi bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali président ye parti politique ko tɛ tellement que c'est facile quel mɔgɔ ɲuman yɛrɛ k'i ŋaniya ɲa Asimi tɛ nin san kelen kɔnɔ a ma armée kɛ première puissance militaire ya zone IMOA kɔnɔ CEDEAO kɔnɔ a ma kɛ deuxième ya a bil'i kunna les 100 puissances militaires du monde entier n ko Mali b'o kɔnɔ Mali bɛ 99 position na les 20 puissances de l'Afrique n ko Mali b'o kɔnɔ en une année mais n ko président dɔw ye marifa da k'a jeni yan siga t'a la dɛ président dɔw ye est ce que b'a kalama avion namara ni san yan parti politique ɲɛmaaw kun do fana oui avion namara avion coulé au sol olu ye avion namara san président dɔw ye est ce que b'a kalama président dɔw ye minɛnw san k'a tigɛ tigɛ n'olu bɛɛ kɔmɔgɔw bɛ k'u disi gosi k'olu ye politiciens ye misiri sɔsɔli tun bɛ Mali bolo misiri solaire tun bɛ Mali bolo Mali ye san 20 ani kɔ de kɛ Modibo Keyita ye Mali dilan ka kɛ e seba kalama le gendarme de la sous-région Mali kun t'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ dɛ Mali de bɔra ka taa Algérie kɛlɛ kɛ k'a bɛɛ ka participer à 1966 Mali de ye Libye kɛlɛ kɛ Bandawuzu Mali de tila e seba kalama ka Tchad les premiers pilotes tchadiens a formé la Mali MIGI la o sɔrɔ MIGI 21 bɛ Mali bolo la première mission onusienne après l'indépendance min kɛra en 62 63 64 Mali de participer à la donc Modibo Keyita ye Mali dilan k'a bila la Musa ye Mali tɔ ta k'a yanga a bɛɛ kɛra ni sanubɔ denkɛ kelen de ye avec le partenariat des Russes la mine de Kalana a kɛra n'o ye mais aujourd'hui le Mali a 15 mines wayi ni Asimi nalen kun tɛ ka Mali yɛrɛ a fɛn minɛ avion joli komi an bɛna an da don o la tile kelen kɔnɔna la donc i bɛna ye k'a fɔ ni politicien ninnu walayi bilahi n'a y'a sɔrɔ ko politique ye jamako de ko politique ye jamana kanu de ninnu kan ka politique yɛrɛ de dabila mɔgɔ t'u bolo wa mɔgɔ jɔn mɔgɔ bɛ ninnu kɔ a bɛɛ waleɲuman dɔ ye k'a to ministériya la a tun bɛ ɲa ma ou bien a dilan ka kɛ chargé de mission ou bien chef de cabinet bilahi ou bien a tun bɛ ordonnance sisan i b'o mɔgɔw ɲininka sa ko karisa k'e bɛ nin kasako mun na mɔgɔ a bolo labilalen don koyi aw de fana an ka mɔgɔ ɲɛnama ye an ka mɔgɔ ɲɛnamaya dan ye k'a fɔ k'a ye nin ba a maa t'u la mun bɛ se k'a disi gosi n'a ka projet n'a ka programme ye e ni ala ni kira cɛ n'i ye Maliyɛn kelen ka sɔrɔ segin ka marifa kunbɛn k'o bila fanga la ka tɛgɛrɛ fo kun maa min tɛ jiko dɔn a tɛ foyi dɔn a bɛ kungo kɔnɔ a tɛ dɔwɛrɛ dun yiri girin kɔ yiridenw kɔ a bɛ se ka kalo kelen kɛ a tɛ ko force spéciale bafsi est ce que b'a kalama Asimi bɛ se ka kalo kelen kɛ kungo kɔnɔ o tɛ ko olu kana aw ni jiw sɔrɔ k'aw sɔrɔ bureau climatisé kɔnɔ mobiliw b'aw bolo kana jamanadenw ka hami dɔn ka aw to yen aw yɛrɛ man ka ɲɔgɔn aw yɛrɛ la f'a bɛ siran dɛ a tɛ candidat ye a kɛ n'a fɔ petit contre grand n'a fɔra ko nin tɛ jouer nin y'an kɔrɔkɛba ye nin tɛ jouer ballon tan na bilahi n'a ma ballon tan na a tɛ fɔ ko an denmisɛnnin dama a ye nin ka kɔrɔ nin tɛ jouer u tɛ filan bilahi u tɛ filan Isufu u tɛ filan
k'a tɛgɛ minɛ walayi n'ala n'a kira cɛ a dɔw bɛ yen b'a kalama ni Asimi fa Asimi tun bɛ den tɛgɛ minɛ n'a bɛ taa président la ka tɛmɛ a dɔw la u bɛ bɔ mɔsɔngɔ d'a ma o k'aw sɔrɔ politique la aw si jɛra aw tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ouais ça me fait 40 ans de politique a ye taa fara a bɛ Faransi min kɔ a ka lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ 40 ans sɔrɔ politique la Faransi a dan ye 10 ans i bɛ tɛmɛ ka t'i da aw de balo bɛ politique la kiri aw den filan ka na ko bɛ candidat ye a ma ko a bɛ kɛ président ye ko candidat a tɛ kɛ ye a tɛ président tɛ ye an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini ça c'est une honte o ni maloyala ko di Boumabel pour que an ka bɔ nin kɔnɔ parce que an bɛna wagati b'an bolo bi an bɛna kuma politique mɔgɔw a fɔ pour que ka bɔ nin kɔnɔ nin wagati na dossier yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn classé sans suite ko foyi t'a kɔnɔ Boumabel Jaba ne ma fɛ n k'a fɔ n ko ne ka plainte la don n'o k'a ka ɲi n'i kɔni ye jo di ma kila ka f'i ma ko fanga b'i bolo ka plainte la don k'a dossier ko k'a jɛ passe plainte le retiré la wa retiré plainte kelen t'a kɔnɔ i souvenez kuma dɔ f'i ɲɛna m'o fana n bɛ tila ka na papier copie d'i ma na ala sɔnna ma inshallah an n'a sɔrɔ n bɛ tila ka na papier copie d'i ma i b'a bila i ka page kan f'i ka abonné o ye dɔrɔn o bɛna papier copie d'i ma i b'a bila i ka page kan n'ala sɔnna ma